guys, welcome back my YouTube channel. Ngayon mag-cover tayo ngayon ng basketball inter street. Nakumpare ko si paring Alan na dati vlogger din. Over. Yan, tara, samahan nyo ako. Let's go! Hello guys, laban na ngayon ng Central versus San Marcos guys. Okay, wait, check out. Kapag tao guys, wala pa tao. Mamaya marami nanda. Mag-umpisa na guys. Kuha ni Encina number 12. Dito guys ng laro. Encina number 12. Malakas yan guys. Biglang awa. Pinasa ulit kay Gonzaga. Number 11. Number 26. Gonzaga 2 point. Number 12, Encina. Magaling yan guys, magaling. Encina. Up. Number 3. Gonzaga, number 26. Awa. 2 point. Up. Oh, sayang. Gonzaga. 2 point. Valdez. Oy. Valdez. Nagdala ng bola. Nagkata papasahan. Oh, binigay kay Encina number 12. Oy, Rupal. Gonzaga. Biglang awa. Nagkata papasahan si biglang awa. Up. Okay, up. Number 3, di ba pangalan nun? Oh, siya pa. So good. Biglang awa. Op, diretso. Pirasa, oy. Number 28. Biglang awa again. Di si basket. Gonzaga. Oh, pirasa, biglang awa. Basket. Biglang awa. Nasa. Gonzaga. Gomez. Dolores number 12. Up, pinasa. Valdez. Wala. Walang uniform isa. Diba? Biglang awa number 26. Up, nakuha ni Gomez. Gomez, diretso. Tinira. Wala. Valdez. Nakuha. Ano ito uniform isa? Number 26. Pinasa kay Gonzaga. Biglang hawa. 2 point is basket. Gomez. Ay Gonzaga. Nagahan papasan. Ilang ko titira. Op, biglang awa, tinira, pasok, is basket. Encina, 2 point. 14-8 guys, lamang Central. Oh, Gonzaga. Wala, isa pa. Tumira Teledero, supply, Gonzaga, tumira, tubo, nasa Valdez. Ayan, number 12. Dolores, de derecho. Nasa Valdez. Central ball. Number 24. Omeniano. Gonzaga, pasok mo. 2 point. Nasa Neika, tumira 2, Kante. Bonus free throw. Wala. Encina. Dolores, Encina. Awa.
24. Diretso, Wenyo. Sumalaksak. Pinasa number 30. Wala. Foul. Awal number Number 3. Biglang hawa. Pasto Gonzaga, lumayang. Sakay na Omar Torres at Palpala. Tupoy. Encina. Diretso. Op. Kahit ang pamasa. Nasa kailangan. Lagarde. Tumingin ang Lagarde. 3 point. Valdez. Valdez. Valdez diretso. Pasto Lagarde. Lagarde. Mas na naman at 24. Second quarter. Apat lang naman guys. Sengon. Oh, biglang hawa. Pasto Gonzaga ulit. Pasok, Gonzaga. Valdez. Valdez. Ganang papasan. Kay Lagarda. Lagarda. Oh, nasa kay Valdez again. 10 to shoot. Oh, Valdez. Oh, naagaw. Oh, nakulit. Tumira. Si Valdez. Biglang hawa. Biglang hawa. Gonzaga. 7 seconds. Mira. Sablay. Uli. Gonzaga, 2 point. Yaya. Tumalpes. Valdez, tinilihat. 2 point. Number 24. Op, hintay niya kasama niya. Op, Alang Cruz. Tira. Pasok. Tupo. Dolores. Yaya. Break pass. 2 points. Ah, Pasaan niya ulit. Uli. uli. Meta may dala ng bola. 2 point. Si Dolores. 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 Yan ay Valdez. Okay, oh. Free throw. Bonus free throw. So, parang muna ng Torres. Torres daw. Valdez. Valdez. Valdez, diskarte. Valdez. Torres. 3 po. Gonzaga. Biglang hawa. Of Gonzaga. Pinalik. Number 24. Cruz, pas mo. Yun! 2 point. Torres, may dala ng bola. Pangalawa. Torres. Torres, Rivera. Wala. 2 points. Pass to Gonzaga. Gonzaga, sa Rivera. Pasoy, 2 point. Another 2 shot. So, volleyball. Pass to number 21 to 24. To number 3. Number 3. Pasok, basket. Pass to Torres. Pass to Lagarda. 3. Nakatatlo na 3 point. Nakuha na Lagarde. Oh. Pasok ba? Wala, supply. Rivera. 2 points. Biglang hawa. Walang hawa. Biglangon again. Sumalaksak. Pinasa sa Gonzaga. Lumaya. Gonzaga. Uy, lumabas. Gonzaga, pasok. Ay, kapag Gonzaga. Pasto biglang hawa. Biglang hawa. Dagal ng bola. Malat yung natin. Hawa, Pasto Gonzaga. oh. 2 points. Boy, bonus free throw, Gonzaga. 2 shots. Biglang hawa. So Gonzaga. Libre. Tumira. 2 points. Sablay. Juan Mesa. Pinasa kay Dolores. 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 2 point. Digital labang guys, 47 all. Biglang hawa. 3. 8 point. Marami ako ng bola. Dolores. Tubanles.
Torres Gomez pala yung mga Alfredo. Galino! Diretso! Good shot. Galino. Basket. Fourth quarter na guys. All 51. Pass to number 3. Tuwing dito. Tumikot. Gonzaga. Pinasa number 3. Tumira. Pasok! Oh. Diretso. El Nido! Pasok! Dito na picture. Encina, number 12. Nagbabalik. Na-injured kanina. Uli! Bonus Pedro Valdez. Pasok. Lamang na ang Central. Dolores. Up. Again. Oh, tinira dos. Wala. Supply. Oh, rebound. Up. Ulit. Gonzaga. Pasok. 2 point. 61-54. So, 54 guys. Namang ang Central. Dolores. 3 point. Apat na lang namang. Apat na lamang ng Central. 6 minutes. Tinira na Iblangawa. Okay, 2 points. Torres Gomez. Torres. Valdez. Tinira 3 point. Basket. 6 minutes and 26 seconds. 63-60. Tatlo na lang lamang ng Central. Gonzaga. Basket. Biglang awa, biglang awa. Pass to Garcia. Garcia, pass to biglang awa. Biglang awa. Op, Gonzaga, Gonzaga. Gonzaga. Biglang awa. 2 point. Encina. Encina. Pass to Yaya. Oh, Dolores, Dolores, Dolores. Pass to Mexica. Last 3 minutes. Pasok. Valdez. Valdez. Tumira. Boy. Apat na lang. Gonzaga. Nabatay ang team. To Gonzaga. Tumira. Guys, 71-65. Ang mga Central na 6. 1 minute 53 seconds. Ayan, marami ng tao guys. 71-65. Ang mga 6 ng Central guys. Oop, hindi ka na makuha. 1 to shoot. Gonzaga. Lumena. 2 Point. Muli. Central. 1 minute and 55 seconds. Magiging 12 pa. Tumigalawa. Easy. 12 points ang lamang. Time out. Uli. Encina, number 12. 2 points. Napula lang. Wala na. Yaya, tumira. Okay guys, tapos na guys. 77-67. Ang mga Central.